एवरीवन, आज का थर्ड डे है और आज के मॉडल हमारे ये हैं। तो आज कुछ ब्रॉडनेस लोग करते हैं इनके ऊपर, फिर मिलते हैं। Music licensing reimagined. Artlist.io. 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 Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. सर ये नीम खोला नहीं जा सकता, कुछ ऐसे है कि खोल सकता है। फिर स्प्रे लगाएंगे, सिरम फिर नीम, अच्छे से नीम। अभी हमारा अच्छे से कॉम इसमें चल रहा है, ठीक है। अब इसको फ्रंटेर জন্য 30 फ्रंट में क्या करेंगे, बॉक्स सेक्शन देंगे आइस क्लोज जैसे हमने पहले लिया था बॉक्स सेक्शन। छोटा छोटा है हेयर जो बेबी है उसको भी फिक्स करेंगे। सबके पास होते हैं। যার যার उसको बना लो वैसे साथ में। না না মোবাইলে কথা কইছে, स्प्रे करेंगे মোবাইলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো যার যারটা হ্যাঁ লাগে। হ্যাঁ চুপচাপ চুপচাপ চুপচাপ। उस पे हमें स्प्रे करना है। সবগুলোই তো একটু যত্ন করে নিচ্ছে না। ये हमारा फ्रंट का है, इसे उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे लाइंस दिखाने के लिए। আর যদি কাজ করা দরকার তাহলে কাজ করা। Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Signature. ये है अच्छा हमारा फाइनल लुक। Music licensing reimagined.
तो वो कंप्लीट हो चुका है। और आपने देखा मेरा मेकअप और हेयर कैसा लगा। हेयर में मैंने मैसी बन दिया है और मेकअप में आपने देखा कैसा मेकअप है। गॉर्जियस ब्राइडल लुक मैंने दिया है। और ये लुक Music licensing बंगाली reimagined. जैसा है। कि मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए आपको दिखाता हूँ मैं आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस। Artlist.io. Music licensing reimagined. तो ये आज की हमारी ब्राइड है। आज हमने इनको रेडी किया है। तो कैसा लग रहा है आपको आज का लुक? तो नेक्स्ट टाइम पे रेडी होना चाहेंगे मेरे से। हेयर दिखाओ। ये पीछे हमने मैसी बन गया है नॉर्मल। और फ्रंट से हमने ऐसे किया है कुछ लाइन पे। ये फ्रंट दिखाओ। Music licensing reimagined. क्लास आपने देखी, स्टूडेंटों ने सारे अच्छे से प्रैक्टिस की है Artlist.io. और सब ने अच्छे से हेयर स्टाइल बनाया है। मैं दिखाता हूँ। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल की क्लास के लिए। कल ऐसे इंटरेस्टिंग हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। फिर Music तब licensing तक के लिए बाय बाय, अल्लाह reimagined. हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों को। आइस बंद करो। हाँ। कैसा लग रहा है आपको आज की क्लास करके? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत IO. जोर से बोला, बहुत अच्छी है सर। Music licensing reimagined.